Aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point les nombres d'années du temps. La toute fraîche et nouvelle fondation dénommée Initiative Charles Kikoko, ICK en sigle, vient de voir le jour en RDC et particulièrement au Tanganyika. Pour sa sortie officielle, l'ICK a choisi Kalemi Territoire, spécialement le village Miketo, situé à 35 km de la ville de Kalemi. Pour s'y rendre, nous étions obligés d'emprunter la route sur l'axe Kalemi-Mouzou. Il faut aimer ce milieu pour effectuer un voyage sur une route totalement détériorée, malgré les difficultés rencontrées sur cette route en terre battue et parsemée de nids de poules, où les eaux d'après plus stagnent, rendant le passage de véhicules très compliqué. Seule la détermination des membres de la Fondation Initiative Charles Kikoko à arriver jusqu'à destination pouvait nous encourager. Une fois arrivé à Miketo, la délégation de l'ICK est allée présenter les civilités au chef du village. Sauti ya kwanza ilikuwa tu ni kusema hatuwezi kufika pa mgini, tuanze kwenda tena mafashi nyingine bila kupita kwa sultani, bila kupita kwa mkubwa wa ile mgini. Ile ni kitu cha kwanza. Tulisema hapana, tupite mbele tukamlamkia mzazi, iko nguvu tuikale fashi fulani au tupangie fashi fulani bila kupitia kwako. Tukasema hapana, tuforce paka vile tutembee paka vile hata mvule inaanza tufike pale. Ile njoo kitu cha kwanza. Tulikuwa sasa tumlamkie sultani sababu yeye njoo anatubeba si bote hapa. Na kitu cha pili ilikuwa ni kuonesha kile tunafikia muhimu mgini. Kiini kitu cha kufikia muhimu mgini tunakuwa ni kulanse programu yetu ya uchaguzi ili itafuata kumbele. Sasa ile lancement yetu officiel ambao waliniambiaka na waliniambia sasa tutafika hata avant japo mvula na kujama, tunasema hapana. Ile lancement yenyewe vile wanasema ICK, yani Initiative Charles Kikoko, na inatombe tena mzuri tena sana. Japo tutafanya ile lancement kijana bebelesha na sauti yenyewe ya tatu. Donc sauti ya tatu na bebelesha sasa. Japo ile lancement tutaifanya inatoka tena mzuri tena zaidi, bale benye ba fondateur ba ile ba initiateur ba ile fondation. Donc tulitemea nao. Yani ni ba kandida. Amjambo tulitemea nao. Na mutabaona. Kabla tu ya baona. Donc inatoka tena bahati tena munene tena sana muhimu geni yako. Na unajua kama tunalanse kwa hatua ya kwanza, tunachakula Miketo, yani tunaona kusema sama mkini yako iko na bahati. Iko na bahati tena munene tena sana, paske atuyaenda fasi nyingine. Hivi tulichakula hapa njoo ya kwanza, siki ni bahati tena munene tena. Sasa bale banabeba hii fondation, japo sisi tuko naiongoza na ni ba kandida. Na ku niveau yetu ya national, tuko na maître Sale, ule ko pembeni yangu hapo hapa. Si tunaweza kupiga kwa mikono kadogo. Na niveau yetu ya provincial ndio tuko na kamarade yetu mama yuko pale Bernadette. Ya mingi mtajua ili tutamambia magharibi. Kienyeji tunaanza kuomba ni Mungu mwenyewe apate kwa kutulinda mwili wa siku hizi. Na ndio kitu ya lazima. Nasema kama maandiko yote kilioandikwa akisimikaka. Nashukuru kwa kutembea kwenu, kitu ya lazima sana. Siwa yenu tuko tayari kwa kumpokea. Asante. L'instant suivant était la cérémonie de la sortie officielle de l'ICK devant les habitants de Miketo qui s'étaient réunis pour la circonstance dans les installations de l'école du village. Commençant par la présentation des plus hauts représentants, il s'agit du père fondateur de l'ICK, à savoir M. Charles Kikoko, qui est aussi candidat à la députation nationale pour les comptes du MLC dans la circonscription électorale de Kalemi Territoire. L'autre membre à être présenté candidate à la députation provinciale, Madame Kitoko Vumilia Bernadette. Puis, la présentation des objectifs que s'est assigné cette fondation. Parce que wakongomani ni famille. Tunakuja hapa juu ya kumipresenter kitu kimoja d'abord mkadre ya fondation. Fondation inaitwa
initiative Charles Kikoko. Ile initiative Charles Kikoko ilikuwa kreye je. Tulikuwa si tunatumika mafazi mbalimbali. Kwa mainjina vile balinipresente naitwa Mweu Kikoko Charles. Nilikuwa tunatumika kwa gouvernorat comme conseiller en charge wa affaires foncières. Ule anahusika na budongo. Tulikuwa na kolego wangu na yeye alikuwa conseiller Bernadette Vumilia Kitoko. Joe kwa hapa. Sasa mnamna yetu ya siku tumika. Gisi tulikuwa natumika maposti yetu. Tulibeba objectif ilikuwa moja, shabai moja. Kuservir, kutumikia population. Tunasema shie tunakatala rushwa ama katamilomo, hata kama fazi tuku natumika iko ya chini, batu beko na kuya tuku na basaidia. Sasa bale benye bale balikuwa tunabasaidia paske kulikuwa batu balikuwa nalia na machozi. Utaona tu mama anakuya kule kuna problemi yake ya budongo, bana munyanganya paske mtu eko na pesa, mwingine ana na pesa, anakuya anakata midomo, anabeba budongo kwa mwingine, huyu mwingine anakuwa anaanza kulia. Sasa shi tuliangaliaka ile kitu tunasema hapana. Tusiangalie franga. Tufate sheria. Ule mama analia, anatesa juu ya kupata ile budongo. Ilibidi si tumurudishe muma sheria yake. Hata kama mtu anakata milomo, hata na franga, anakuwa kupatia, si tunakatala. Sasa, wale mama na baba tulikuwa nasaidia mkufanya ile kazi. Jo banaanza kwa kutupatia mawazo. Banasema, mungaliki chini, Mungu natenda hivi vitendo. Lakini kama mungelikuwa kule yulu, mutatenda zaidi ya kupita hivi. Jo batu bamoya banajikonstitue, banachangana, banasema hapana. Shie tutemisutenir. Mwe vile Mungu natumika kazi, banamutaya mama Bernadette, banamutaya na mie. Sema Mungu vile tunaona mu province, Mungu natumika kazi yenu, tutemisutenir. Jo banacrei banaita Fondation Initiative Charles Kikoko. Juu ya kusema maaktivite yote, vitu vyote tukaanza kufanya, bianze kupita mwile fondation, ikuwe kusaidia batu, tushanje hali yetu ya maisha. Jo pale mwona quelque part banandika, kuboresha maisha yetu. Et pour mieux véhiculer la vision de l'ICK, un sketch a été joué par les comédiens locaux. Les adhésions ont eu lieu sur place et même un comité local a vu le jour. Ici, l'un des habitants de ce village, content de l'initiative Charles Kitoko, a donné son point de vue. Kwa kweli, leo tunapokea kitu kinene hapa kwetu kwa Miketo. Tunapokea fondation ya Depute Kikoko. Manake tunashukuru sana kitu kia kwanza kwa sababu depute kale kwetu kwa Miketo hatuyapokeaka depute anakuya kwanza kufanya fondation hapa kwetu kwa Miketo. Tunaamini candidat depute nationale anakuwa kutufanyia fondation yetu hapo kwa Miketo. Kwa nini tunasema tunashukuru? Kwa sababu tunapata njia na mulango kupitia fondation. Tutakuwa tukikuwa na shida tunapitia ku komite ya fondation yake, na tunaona wakati komite yake tunampelekea malalamiko, ile malalamiko yetu itafika kwa depute, candidat depute wetu. Ndio kwa maana tunasema hapa kwa kweli kwa depute bote balianza 2006, 2018 na leo 2023. Tunaonekana huyu baba ni wa kwanza kusaidia Miketo, na kwa kweli tunapenda hivi. Asiseme tu, lakini vyote vyana tuongelea na bia tunaona kwanza vyana anza navyo. Tunavipendelea bifanye nini? Biendelee. Tunamuona mbele yake kunaonekana kuko miangaza, na sisi tutamsutenir. Watu wa Miketo tunasema tutasutenir
tusutenir, kwa sababu komite kwanza inabeba bakaji bote batwa bantu bote bakubwa ba Miketo, ndio kwa maana tunaibeba ile fondation yake na akili na kilo, kwa sababu tufanye nini? Tumusutenir. Tunashukuru sana, tunashukuru sana kwa sababu ya ujio wake. Puis, la délégation de l'ICK s'est rendue dans les postes de santé de la place pour faire un don des produits pharmaceutiques. Touché par la réalité, M. Charles Kitoko a pris en charge le frais de certains patients. Voilà comment les activités de l'initiative Charles Kitoko ont été réalisées à Miketo en date du 12 novembre 2023. Sur le chemin de retour, la délégation de l'ICK s'est arrêtée à 25 km au village Bernard où Charles Kitoko et sa suite ont aussi présenté la fondation aux habitants de ce village et ensuite procédé à l'installation d'un comité de l'initiative Charles Kitoko dans ce village. Tard dans la nuit, mission terminée, l'équipe est rentrée à Kalemi.